वाओ ब्यूटीफुल करवा चौथ स्पेशल दुल्हन वाला साड़ी, हैंडवर्क है, इसका फैब्रिक बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल पीस। ये जाएगा, लुक एट द पीस, ओ माय गॉड। ठीक है, ये जाएगा ওয়ার্ক, একদম সামনে থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি যাতে আপনারা ওয়ার্কটা ভালো করে বুঝতে পারেন। পুরো শাড়িটা কিন্তু হ্যান্ডওয়ার্কে রয়েছে বর্ডারের সাথে। এটা কত প্রাইস রয়েছে তাহলে জানতে হলে কমেন্ট করুন আমাদেরকে, আমরা কমেন্টেই বলে দেবো কত প্রাইস আছে। আর কেমন লাগছে আমাদের কালেকশন জানাতে ভুলবেন না, তার সাথে কিন্তু লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না। একটা করে লাইক এবং একটা করে শেয়ার কিন্তু অবশ্যই চাই। लाइक एंड शेयर चाहिए मुझे। अगर ये सब कलेक्शन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर करना होगा, पेज को फॉलो करना होगा। ठीक है, शेयर करने से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा प्रोडक्ट के ऊपर, शेयर करने से डिस्काउंट भी मिल